ओम भगवान पुंडरीकाक्ष करिष्ये कौतुकक्रिया उत्सवातं प्रसीदत्तं देवदेव ससाङ्गिनः तत्प्रीतयो जगन्नाथ यद्यत् कर्म करोम्यहं तत्सर्वम् आत्मनात् कुर्यां कृपया संप्रसीदवोम् ओम नमः सदसे नमः सरस्वतये नमः सखेनां परोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिवे तत्प्रसभामे गोपायाम् एकसभ्या सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायरुपासदा सर्वेभ्यो श्रीमन्महाजनेभ्यो नमः। ओम श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्केसरे वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदावति गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकं नृणे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पते ऋषेशभूतेन मया श्रीः सर्वा प्रमिदातुं परिमात्मानं देवः प्रक्रमतेष्यं शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वज्ञोपशान्ते दुर्योग्राद्याः पारिसद्या परिसुतं विघ्नं विघ्नेन्द्र शिक्षणं तमाश्रयत हरि ओं तत्सतो श्री गोविंद 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 अस्य श्री महापुरुषस्य विष्णोराज्ञ प्रवर्तमानस्य ब्रह्मण प्रार्थे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमानवर्ग चान्द्रमानेन अस्य प्रवादि षष्ठी संवत्सरण मध्य शुमतु विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे वासरावासरस्तु भानुवासरुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ कन्या निशिष्टायां अस्यां शुभदितो अस्मिन् दिने T20 वर्ल्ड कप फाइनल नामधेयस्य इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इरु देशे T20 वर्ल्ड कप फाइनल पन्द्यानाम् अस्मिन् दिने इंडियानां दिग्विजय प्राप्त्यर्थं टीम इंडिया उत्तम प्रदर्शन प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् दिने श्री नीलकंठेश्वर स्वामी देवस्थानांगे विशेष विजयलक्ष्मी होमाञ्च सर्वे जना सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पते ध्रुवन्ते इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयताम्